আমাদের আসাম প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজিকে দুর্গা ঠাকুরের প্রতিমা দিয়ে বরণ করে নেবেন সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণাংশের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সম্মানিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় শুভাঙ্কু সরকার মহোদয়। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কি। এখন মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে সুন্দর একটি প্রতিকৃতি দিয়ে আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে বরণ করে নিচ্ছেন মন্ডল সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিশ্বজিৎ দাস মহোদয়। এখন আমাদের নির্মহলের প্রতিচ্ছবি দিয়ে বরণ করে নেবেন সোনামুড়া মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদক উৎপল দাস ও ঝন্টু বর্মন মহোদয়। এখন বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের ভারত সরকারের প্রতিমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্নিকন্যা সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়াকে। মেলাগর কেমন আছে? মেলাগর যে আমার এটা মনে আছে নি সবার, আমার কর্ম এবং আমার যে পড়াশোনা থেকে শুরু করে আমি যে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সে বিজেপি আমি মেলাগড়ের মাটি থেকে শুরু করেছি। আজকে নির্বাচনের যে বিজয় সংকল্প র্যালি, সেই র্যালিতে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনপ্রিয় নেতৃত্ব, নেডার চেয়ারম্যান, আসাম প্রদেশের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনাকে আমরা পূর্বোত্তর ভারতের চাণক্য বলে জানি, ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়। আমাদের প্রার্থী রয়েছেন মন্ডল সভাপতি স্নেহের বিশ্বজিৎ দাস মহোদয়, রতন দা, আবার প্রভারী জসিম ভাই থেকে শুরু করে সবাই যারা আজকে আমাদের এই জনসভাকে সফল করার জন্য এসেছেন, যারা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে আমাদের কথা শুনছেন, সবাইকে আমার প্রণাম। ভোট কবে? 2018 সালে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু আমরা সোনামুড়া একটু ভুল ভাল করেছিলাম। 2023-এ ভুল হইব নি? আর হ্যাঁ, ভুল হইব নি? ভুল হইতো না। এই পাটকিবাসীর পূর্ণভূমি এই মেলাঘর, জগন্নাথ দেবের পূর্ণভূমি এই মেলাঘর, বিরম্বা কালী মায়ের পূর্ণভূমি এই মেলাঘরকে আমি নমন করছি। আর আপনাদের কাছে দু চারটে শব্দ আমি বলবো যে আমরা নগর পঞ্চায়েত, পৌর পরিষদ, পঞ্চায়েত থেকে আসি। সিপিএম এর সময় আপনারা ধরুন ইন্দিরানগর এই পৌর পরিষদের 13টা ওয়ার্ড রয়েছে। ইন্দিরানগর ওয়ার্ড কংগ্রেস সিপিএম জেতেনি, বা গ্রামতলী ওয়ার্ড সিপিএম পৌর পরিষদে জিতেনি, কিন্তু পৌর পরিষদ সিপিএম এর মেলাঘর। এই দুইটা ওয়ার্ডে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হয় না। কোনো পঞ্চায়েতে যদি সিপিএম এর পঞ্চায়েতের সরকার থাকে, 5টা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা ওয়ার্ড পরাজিত হয়, সে ওয়ার্ডের মধ্যে রাস্তা করে না, জলের ব্যবস্থা দেয় না, কারেন্টের ব্যবস্থা থাকে না, রাস্তাঘাট, কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্ট উন্নয়নমূলক কাজ সিপিএম করেনি। আর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে 2018 সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, গত 5 বছরে আমরা সোনামুড়া বিধানসভা পরাজিত হয়েছি, ভারতীয় জনতা পার্টি জেতেনি, কিন্তু আমরা আপনাদের জন্য কাজ করেছি কিনা এটা বলুন। কাজ করছি তো? আমরা রাস্তা করছি তো? সোনামুড়া থেকে বিশ্রামগঞ্জের রাস্তা ঠিকঠাক আছে তো? ভালো আছে তো? আমরা উদয়পুর থেকে কাকরাবন এবং মনবুক হইয়া মেলাঘরের রাস্তা ঠিক আছে তো? ঠিক আছে। সোনামুড়া এসডিএম অফিস 50 বছরের চাহিদা ছিল। 25 বছরের সরকার এবং 20 বছরের মুখ্যমন্ত্রী সোনামুড়া সাব ডিভিশন থেকে, এবং যিনি বর্তমানে সোনামুড়াতে সিপিএম এর প্রার্থী, উনি 4টা বিধানসভার মালিক ছিলেন। এখনো সিপিএম পার্টির মালিক কে? শ্যামল চক্রবর্তী। ওনাকে জিজ্ঞেস করুন সোনামুড়া এসডিএম অফিস 25 বছরকে কেন করতে পারেনি।
আমরা সোনামুড়া এসডিএম অফিস শিলান্যাস করেছি। আগামী 1.5 বছরের মধ্যে সোনামুড়া এসডিএম অফিস আমরা উদ্ঘাটন করব। এই মেলাঘরের বাজারের আমার শ্রদ্ধেয় যারা ব্যবসায়ী, তাদের একটা দাবি ছিল, আমাদের নাগরিকদের একটা দাবি ছিল, মেলাঘর বাজারের পাশ দিয়ে একটা বাইপাস রোড তৈরি করার দাবি ছিল তো আপনাদের। গত 4 মাস আগে ভারতবর্ষের যে পরিবহন মন্ত্রী আমাদের রোড কনস্ট্রাকশনের নিতেন গাডকারিজি মাতার বাড়ির থেকে মেলাঘর মনবুক হয়ে মেলাঘর বাজারের পূব দিক দিয়ে বাইপাস হয়ে শ্রীমন্তপুর হয়ে কুমিল্লা পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল রাস্তা হবে 2024-এর মধ্যে। সেই রাস্তা আমরা উদ্ঘাটন করব। প্রধানমন্ত্রী আবাস বলুন, স্বচ্ছ ভারতের শৌচালয় বলুন, উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাসের কানেকশন, 5 কেজি করে চাল। আমরা কোনো জাত দেখিনি, ধর্ম দেখিনি, দল দেখিনি। আমাদের সর্বোচ্চ নেতার একটাই মন্ত্র। কি মন্ত্র মোদিজির? সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশের মন্ত্র নিয়ে সবার সামনে আমরা কাজ করেছি, সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা কাজ করেছি। সেই অধিকার নিয়ে, সেই রিপোর্ট কার্ড দিয়ে আপনাদের কাছে আমরা দেবব্রত ভট্টাচার্যের জন্য ভোট চাইতে প্রস্তুত হয়েছি। আগে আমরা যারা বিরোধী দল করতাম, আমরা তো প্রথমে বাদ। যারা সিপিএম করতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সিপিএম কে 25টা বছর ক্ষমতা রেখেছে। সে গরিব মায়েরা যখন আগে রেশন দোকানে যাইতো, রেশনের ডিলার কি কইতো? 2 দিন আগে আইসেন নাকি রে চাউল শেষ, কইতো কি রাখান? আপনারা একদিন বিকেলে আইসেন নাকি রে কেরোসিন নাই, লবণ নাই, চিনি তো এমনি শেষ করে নিছে। আজকে আমার গরিব মা তো মায়েরা চায় আমার ছেলে মেয়ে যাতে ভালো থাকে, আমার ছেলে মেয়ে যাতে খেতে অসুবিধা না হয়। আজকে রেশন দোকানের ডিলার ফোন করে কয়, মাসি তাড়াতাড়ি আয়ো, এই মাসের চালটা না, নাহলে আমার রেশনের জায়গা হইতো না। এটাই পরিবর্তন। মোদিজি আমাদের গরিব মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে, আমাদের কৃষকদের অধিকার, যুবকদের অধিকার, মায়েদের সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে মায়েদেরকে স্বরোজগারী বানানোর অধিকার আমাদেরকে সুনিশ্চিত করেছে। সেই অধিকারকে প্রলম্বিত করতে গেলে আমাদের সোনামুড়া বিধানসভাকে আমাদের জিততে হবে। 2000 টাকা ভাতা হয়েছে নি? 2000 টাকা। সিপিএম ভাতা কত দিত? 700 মধ্যে 300 দিল্লি দিত, 400 সিপিএম দিত। 25 বছরে ভাতা বাড়াইছে 400 টাকা। আর আমরা 5 বছরে ভাতা কত বাড়াইছি? 1300 টাকা। ভোট কার? মোদিজির। ভোট কার? বিজেপির। সিপিএম আর কংগ্রেস একখানে হয়েছে, শুনছেন নি আপনারা? শুনছেন নি? খালেক মাসারে কারা মার্ডার করছে? ফরিদ খানের কারা মার্ডার করছে? মুক্তাল হোসেনকে কারা মার্ডার করছে? বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে কারা হত্যা করেছে? কারা করেছে? আজকে সিপিএম কংগ্রেস একখানে হয়েছে। আসলে সিপিএম কংগ্রেস কেউ আলাদা আলাদা ছিল না। গত 25টা বছর ত্রিপুরা রাজ্যে সিপিএম কে ক্ষমতায় রেখেছে ওই কংগ্রেসের দালালরা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আপনারা যত কংগ্রেস করেছেন, কইতাছে আইয়া পড়তাছি। যত বেশি মানুষে কংগ্রেসের মিছিলকে লম্বা করত, তত বেশি কংগ্রেসের নেতারা আপনাদেরকে গন্ডা হিসেবে, আলি হিসেবে মাথা গুড়ে সিপিএম এর কাছে আমাদেরকে বিক্রি করেছে। 25টা বছর সিপিএম কে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসের নেতারা ক্ষমতা রেখেছে। তাদেরকে যোগ্য জবাব দিতে হবে, কারণ সিপিএম আর কংগ্রেস বুঝে গেছে মোদিজি রাজনীতির পরিভাষা পরিবর্তন করে দিয়েছে। কারণ আগে সিপিএম না করলে, মিছিল না করলে কোনো জিনিস পাওয়া যেত না। আর এখন মিছিল নাই, মিটিং নাই, ঘরে বসে 2000 টাকা ভাতা পাই। মিছিল নাই, মিটিং নাই, ঘরে বসে ডিএ পাই, ডিএর উপরে চাঁদা নাই। এই বিজেপি আবার চাই। সবাই বুঝে গেছে সিপিএম এর তারা পুলিশ দিয়ে সরকার চালাইছো, অত্যাচারের করে সরকার চালাইতো, মামলা মোকদ্দমা ছিল সরকার পরিচালনা করত, ভয়ভীতির মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করত। আর আজকে সিপিএম কংগ্রেসের কয়, ভাই মোদিজি তো পুরা বই পাল্টাই লাইছে, পরীক্ষা দেওয়ার লাগে তো আর সিলেবাস খুঁজে পাইতে আসি না।
কংগ্রেসের জিজ্ঞেস করছে, পুরান বন্ধু, সারা জীবন কংগ্রেসে সিপিএম এর ক্ষমতা রাখছে, কংগ্রেসের নেতাকে ভাই আমরা সেম অবস্থা, বই তো লইছি কিন্তু একটাও কমন পড়ছে না, সবটি আনকমন, কোনো প্রশ্নও পাইতে আসি না, উত্তরও পাইতে আসি না। তো ভাই এক কাম কর, দুজন একখানেও যদি প্রাইভেট পড়ি পয়সা কম লাগবো, তো মাস্টার কারে লইতাম, মাস্টার কারে লইতাম, কোন সময় মতার কাছে ধরায়, কখনো এই দিকে ধরায়, কখনো সেই দিকে ধরায়, প্রাইভেট মাস্টারও পায় না, কারণ মোদিজি সিলেবাস এমন বদলাইছে, কারণ মোদিজি যা কয় তা করে। আর সিপিএম একটা ভাতার কথা কইয়া 2টা নির্বাচন শেষ করছে। আমার গরিব মায়েরা রে বাবারা রে কি কইতো, মিছিলে যাও নাহলে ভাতা কাটটা দেবো, মিছিলে আয়ো দিদিরা মায়েরা, মিছিলে আইতে বাধ্য করতো, নাইলে রেশন কার্ড কাটতে দিব, জব কার্ড কাটতে দিব। আর আজকে মোদিজি কয় আপনারা ঘরে বসেন, আপনাদের অধিকার সুনিশ্চিত করার দরকার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর। আমাদের যত পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত প্রত্যেকটা জনপ্রতিনিধি আমরা দায়বদ্ধতা, আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ আপনাদের অধিকার আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সর্বশেষে বলবো, আমি মেলাঘরের মানুষ, আমি মেলাঘরকে সবাই জানে যে মেলাঘর আমি ধনপুরের হলো, মেলাঘরের মানুষ আমাকে আপনাদের নিজের মতো মনে করেন। আমি আপনাদের কাছে নিজের মেয়ে হিসাবে, নিজের বোন হিসাবে আজকে দেবব্রত ভট্টাচার্যের জন্য ভোট চাইতে এসেছি। আপনারা মনে করবেন আমি সব সময় আপনাদের সঙ্গে থাকবো, আপনাদেরকে ছেড়ে কখনো যাব না। আপনাদের জন্য আমি সব সময় আগে যেভাবে ছিলাম এখনো ওইভাবে থাকবো। আপনারা যেভাবে আমাকে প্রতিটা মুহূর্ত আপনারা সাহস জুগিয়েছেন মেলাঘর, আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন, সেই ভালোবাসার অধিকার নিয়ে আজকে মেলাঘরে আমি আপনাদের কাছে দেবব্রত ভট্টাচার্যের জন্য 16 তারিখে ভোট আশীর্বাদ আপনাদের কাছে চাইছি। আপনারা আমাদেরকে ভোট করবেন এবং 2023 সালে ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন ইতিহাস, মেলাঘর, ধনপুর, বক্সনগর, নলচর, এবার সোনামুড়া সাব ডিভিশন 4-4, 2018-তে 3-1 ছিল, এবার 4-0-তে খেলা হবে, 4-0 হবে আমাদের এই সাব ডিভিশন। সেই আমরা ডেভেলপমেন্টও করব সবাইকে নিয়ে, সে আশা রেখে আমার কথা বলা শেষ করছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে, নরেন্দ্র মোদীজি, নরেন্দ্র মোদীজি, দেবব্রত ভট্টাচার্য, দেবব্রত ভট্টাচার্য, ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। আজকে থেকে সবাই বাড়ি বাড়ি যাবেন, 16 তারিখ অবধি সবাই দল বান্ধা আপনার ভোট আমরা সুরক্ষিত রেখে 16 তারিখ সকালে প্রথমে ভোট দেন, তারপরে জলপান। অসংখ্য ধন্যবাদ ভারত সরকারের প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য। এখন বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব ভারতীয় জনতা পার্টির সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী শ্রদ্ধেয় দাদা দেবব্রত ভট্টাচার্য মহোদয়কে। নমস্কার। আজকের এই নির্বাচনী সমাবেশে মঞ্চে উপস্থিত আসাম প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, উপস্থিত আছেন আপনার আমার সকলের প্রিয় আমাদের দিদি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া। মঞ্চে উপস্থিত আছেন রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান তথা ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সম্পাদক জসিমউদ্দিন মহোদয়। মঞ্চে উপস্থিত আছেন এই জেলার নির্বাচনী বিস্তারক তথা আসাম প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির স্টেট এক্সিকিউটিভ শ্রী সৈকত দত্ত চৌধুরী মহোদয়। মঞ্চে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন মাননীয় সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য মাননীয় শ্রী রতন দাস মহোদয়।
মঞ্চে উপস্থিত আছেন আপনার আমার সকলের প্রিয়, যিনি সর্বক্ষণ পরিশ্রম করে এই মণ্ডলকে শক্তিশালী এবং সামর্থ্য বানিয়েছেন, মাননীয় শ্রী বিশ্বজিৎ দাস মহোদয়। বন্ধুরা, আপনাদের আশীর্বাদে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে 22 সোনামুড়া কেন্দ্র থেকে 16 তারিখ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বানিয়েছেন। আমি বলবো, গত 30 বছর ধরে বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্বে আমি কাজ করেছি। গত 3 বছর ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলার সভাপতি হিসাবে প্রতিনিয়ত এই সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলার প্রত্যেকটা গ্রামে, প্রত্যেকটা বুথে আমার গতিবিধি ছিল এবং আমি যতটা সাংগঠনিক দায়িত্বে আমি কাজ করেছি, নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি, মানুষের সঙ্গে থেকে করেছি, মানুষের পাশে থেকে করেছি। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের কাছে আশীর্বাদ চাইছি। আপনারা আমাকে 16 তারিখ ভোট দান করে ত্রিপুরা রাজ্যের পবিত্র বিধানসভায় প্রেরণ করুন। নিশ্চিত রূপে আমি কথা দিচ্ছি, অত্র এলাকার হিন্দু মুসলিম সকলকে নিয়ে, সকলের সুখে দুঃখে পাশে থেকে সবার সঙ্গে মিলে ন্যায় এবং স্বচ্ছ বন্টন ব্যবস্থা, স্বচ্ছ প্রশাসনের স্বার্থে কাজ করে যাব এবং নিশ্চিত রূপে আপনাদের সঙ্গে সবসময় আমাকে পাবেন। সেই আশীর্বাদটুকু আমি চাইব আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করে একবার আপনাদের সেবা করার সুযোগ করে দিন। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। 16 তারিখ সকাল সকাল গিয়ে ভোট দান করবেন এবং 1 নম্বর সিরিয়ালে আমার নামটা আছে। সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি। অসংখ্য ধন্যবাদ। দেবব্রত ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ। এখন আমরা যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আসাম প্রদেশের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, নেডার চেয়ারম্যান মাননীয় ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে সম্বোধন করার জন্য অনুরোধ করছি। भारत सरकार की मंत्री, हमारे सबका प्यारा प्रतिमा भौमिक दीदी, सोनामुड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे उम्मीदवार देवव्रत भट्टाचार्य जी, हमारे जिला का प्रभारी जसीमुद्दीन जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विश्वजीत दास जी, माताओं बहनों, पिता भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, खास करके वो युवा बंधुओं को जो हमारा साथ हेलीपैड से यहाँ तक आया। हम लोग तो गाड़ी में आया, आप लोग पैदल से आया, तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा बीजेपी का सबसे अच्छा यही है कि हमारा कार्यकर्ता बहुत ही ताकतवर होता है, पार्टी के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होता है और इसलिए हर स्टेट में आज बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। अभी अभी त्रिपुरा में चुनाव शुरू हुआ। चुनाव शुरू होते हुए मेरा पास खबर आया कि कांग्रेस और सीपीएम एक साथ हो गया। तो अगरतला एयरपोर्ट ने मुझको किसी ने पूछा कि अभी तो सीपीएम और कांग्रेस एक हो गया कि बीजेपी सरकार बनाएगा। तो मैंने उनको बोला, भैया आप तो जर्नलिस्ट हो, हर जगह में आपका खबर पता है, तो भारत का कौन सा स्टेट में सीपीएम है? क्या असम में सीपीएम है, नागालैंड में सीपीएम है, मणिपुर में सीपीएम है, महाराष्ट्र में सीपीएम है,
गुजरात में सीपीएम है, कर्नाटक में सीपीएम है। बोले दादा नहीं, नहीं का मतलब तो जीरो हो गया ना। बोले हाँ दादा। बोले कांग्रेस कहाँ है? उत्तर पूर्व में एक भी प्रदेश में कोई कांग्रेस है? बोले नहीं। बोले कांग्रेस आज का दिन में बंगाल में है क्या? बोले नहीं। उड़ीसा में है क्या? नहीं। आज कांग्रेस महाराष्ट्र में है क्या? नहीं। बोले ये भी जीरो हो गया। तो जीरो और जीरो को आप जोड़ करने से क्या होता है बोलिए? क्या होता है बोलिए? एक और एक जोड़ करने से दो होता है, लेकिन जीरो और जीरो जोड़ करने से तो हमेशा जीरो ही होता है। तो सीपीएम जीरो, कांग्रेस जीरो, नरेंद्र मोदी हीरो है कि नहीं? आज आप लोग देखिए 2018 सन में पहला बार हमारा त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार बना। सीपीएम कितना साल रहा? 25 साल। और कांग्रेस भी 5 साल 10 साल रहा होगा। एक 25 साल को आप एक तरफ रखिए और 5 साल को आप लोग एक तरफ रखिए। मैं आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, खाली एक बार मुझको कोई माँ बोल दे कि सीपीएम सरकार का समय में आप लोग को बिना पैसा में चावल मिलता था क्या? मिलता था क्या? तो 25 साल उन्होंने सरकार चलाया, लेकिन आप लोग का घर में कभी और 25 केजी चावल दिया है क्या फ्री में? थोड़ा बहुत जो फ्री में भत्ता देता है उसमें भी भाई मिसिल आएगा तभी भत्ता मिलेगा, न तो वो भी नहीं मिलेगा। मिसिल में जाते जाते पैर पूरा खत्म हो जाता है, तब 700 रुपया का भत्ता मिलता है। लेकिन अभी हमारा बीजेपी सरकार प्रतिमा दी बोल रहा था भत्ता कितना हो गया? 2000 का हो गया। 5 साल में अगर 2000 होता है, 10 साल में कितना होगा? कितना होगा? 4000। 15 साल में कितना होगा? 8000। 20 साल में कितना होगा? 16000। 25 साल में कितना होगा? 32000। होना चाहिए था सीपीएम का समय में, होना चाहिए था कि नहीं चाहिए बोलिए? लेकिन आज देखिए हमारा सरकार आया 700 रुपया को 1300 बढ़ा के 2000 किया। मतलब 700 1400 भी नहीं किया। क्लास में तो डबल प्रमोशन होता है, यहाँ में तो ट्रिपल प्रमोशन हो गया, 7 से पूरा 2000 रुपया तक। ये क्यों हुआ? किस लिए? दिल्ली में मोदी, नरेंद्र मोदी है और हमारा त्रिपुरा में, हमारा यहाँ में भी मोदी का सरकार है। इसको क्या बोलता है? इसका नाम क्या है? डबल इंजन सरकार। डबल इंजन हम लोग क्यों बोलता हूं? एक रेलगाड़ी अगर एक इंजन से चलता है तो 7 स्पीड में चलेगा, लेकिन 2 इंजन में चलेगा तो वो 120 स्पीड में चलेगा। और वो रेल में अगर मोदी जैसा इंजन आगे होता है तब तो वो 200 स्पीड में चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? आप देखिए, जब मैं त्रिपुरा में 2018 सन में आया था, मैं अगरतला आया, सरकार ने मुझको एक गाड़ी दिया, किसलिए? मैं वो समय मंत्री था। मैं गाड़ी में बैठ के आया, ड्राइवर साहब को पूछा कि ड्राइवर साहब तनख्वाह कितना मिलता है? बोले दादा इतना मिलता हूँ। बोले पूरा घर में जाते हैं ना? बोले दादा त्रिपुरा में कोई भी पूरा तनख्वाह घर में ले नहीं जा सकता है। बोले क्यों? बोले नहीं, यहाँ में बहुत ज्यादा, वो हमारा असम में बोलता है, आप लोग बिल्ली को क्या बोलेगा, बिल्ली पीठा खाते हैं ना, तो ऐसे सीपीएम का संगठन होता है, हर महीना उनको संडा देना पड़ेगा, नहीं तो तनख्वाह आप पूरा घर में लेके नहीं जा सकता है। मैंने पूछा हाँ सच बात है क्या? बोले नहीं, हर सरकारी कर्मचारी को संडा देना ही पड़ेगा। लेकिन आज आप देखिए
बीजेपी तो संडा लेने का बाद ही नहीं, ऊपर में 20% डियरनेस अलाउंस भी सरकारी कर्मचारी को दे चुका है। आप देखिए, कोविड आया, लोग बोल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने सबका वैक्सीन का व्यवस्था किया, रेल से ऑक्सीजन लाया, आईसीयू बनाया, सबका चिकित्सा का व्यवस्था किया और साथ में हम लोग सबको मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को वैक्सीन दिया, सबको दिया 2 वैक्सीन सबको दिया। हमारा कोविड समय में लॉकडाउन हुआ, गरीब लोगों का मन में था कि लॉकडाउन अभी हुआ, हमारा घर कैसे चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय किया कि हर गरीब को मैं बिना पैसा में 5-5 केजी चावल देने का काम करेगा। आज देखिए, कोविड खत्म हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का दिल देखिए, आज भी भारत वर्ष के 80 करोड़ गरीबों को हर महीना 5 केजी का बिना पैसा में चावल मिलता है। आज भी कोविड तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन बिना पैसा में चावल मिलने वाला ये जो हमारा स्कीम है, ये स्कीम आज भी खत्म नहीं हुआ। सीपीएम का समय में घर देने का व्यवस्था था। कितना रुपया आते थे? 30,000, बाद में 60,000। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर निर्माण का शुरुआत हुआ। आज हमारे देश का गरीबों को 1,30,000 रुपया दिया जाता है अपना मकान बनाने के लिए। और कितना लोगों को दिया जाते हैं? अगर आप खाली सोना मोरा को ये बात बोलिए, पूरा सीपीएम का समय में यहाँ में 160 लोगों को घर मिला था। आज सोना मोरा में बीजेपी सरकार का दिन में लगभग 1700 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल चुका है। यह खाली सोना मोरा का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं, देश में 107 और 1600 मतलब 1600 टाइम्स घर भी ज्यादा मिला है, पैसा भी 3 गुना मिला है। ये है नरेंद्र मोदी जी। आज नरेंद्र मोदी जी का समय में आप देख लीजिए, सीपीएम का समय में किसी का खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान का पैसा नहीं जाता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या व्यवस्था किया कि हर कृषक का खाता में साल में 3 बार 2-2 हजार रुपया जाएगा। मेरा आज गर्व है कि त्रिपुरा का बीजेपी सरकार ये सोना मोरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 1400 कृषक फैमिली को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपया देने का काम आज कर रहा है। आप सोचिए, हमारा यहाँ में सोना मोरा में आप लोग अंदाज कर सकता है हमारा फैमिली का सबसे परेशानी कब होता है। मोदी जी ने तो चावल दिया, कृषक सम्मान निधि का पैसा दिया, त्रिपुरा में बीजेपी सरकार ने आपको भत्ता दिया, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा तकलीफ आता है जब घर में किसी का नहीं किसी का बीमार पड़ जाते हैं। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका ख्याल रखते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आयुष्मान भारत का कार्ड दिया। यह आयुष्मान भारत का कार्ड लेके किसी का घर में कैंसर हुआ, किसी का घर में किडनी का प्रॉब्लम हुआ, आपका मन लगे कि मैं अगरतला में ट्रीटमेंट करूंगा, मैं दिल्ली में ट्रीटमेंट करूंगा,
मैं गुवाहाटी में ट्रीटमेंट करूंगा, मैं सिलचर में ट्रीटमेंट करूंगा, साल में 5 लाख रुपया तक ट्रीटमेंट आप बिना पैसा में ले सकता है। आज सोनामुरा में आप देख सकता है कि 16,953 लोगों का पास आयुष्मान भारत का कार्ड है। आज आप लोग का बीमार होने से आप लोग का कोई तकलीफ नहीं। आप गुवाहाटी में जाना चाहते हैं, सिलचर जाना चाहते हैं, अगरतला जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, मद्रास जाना चाहते हैं, 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट आपको बिना पैसा में सरकार व्यवस्था करके दिया है। आज आप देखिए हमारा त्रिपुरा में नल से जल पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। आज पूरा त्रिपुरा में 3 लाख से ज्यादा परिवार को नल से पानी मिल रहा है और सोनामुरा में भी 2000 फैमिली को आज जल जीवन मिशन का जरिए हम लोग को पानी मिल रहा है। आज आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने मेरा माँ के लिए गैस का व्यवस्था किया, मेरा माँ के लिए चावल का व्यवस्था किया, मेरा माँ के लिए हेल्थ कार्ड का व्यवस्था किया। साल में 5 लाख रुपया तक मुफ्त में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और घर घर में शौचालय का भी व्यवस्था किया। सीपीएम सरकार में कौन सा स्कीम था? कोई तो स्कीम नहीं था। हर जगह में खाली सीपीएम का कार्यालय होता था। त्रिपुरा में मस्जिद कम, त्रिपुरा में मंदिर कम, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा सीपीएम का कार्यालय ही हुआ करता था। कोई काम नहीं था। थाना में जाना है, सीपीएम को सलाम करो। सरकारी नौकरी मिलना है, सीपीएम को सलाम करो। भत्ता मिलना है तो दिन भर सीपीएम का साथ मिसल में चलो। खाने का भी व्यवस्था नहीं है, चाय भी नहीं पिलाता है और मिसिल में लाल सलाम करके घूमते रहो। यही था सीपीएम का जिंदगी। लेकिन आज आप लोग देखिए, हमारा हिंदू हो, मुसलमान युवक हो, आज ईडब्ल्यूएस का कोटा का व्यवस्था हुआ। सरकारी नौकरी में, मेडिकल सीट में, इंजीनियरिंग सीट में आज गरीबों के लिए सीट का संरक्षण का व्यवस्था हुआ। नौकरी में आज आपको बीजेपी का मिसिल में जाना नहीं है, खाली दिल में मोदी जी को रखिए, आपको नौकरी मिल जाएगा। 1 रुपया भी कहीं आपको देना नहीं है। ये आज हमारा परिस्थिति है। भाई और बहनों, ये चुनाव में आप लोग को देखना है। 25 साल और 5 साल, 25 साल में कभी घर में आपको गैस नहीं मिला था। 25 साल में आपका घर में कभी भी चावल नहीं आता था, कभी भी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था नहीं था, कभी भी आपका घर में नल से जल नहीं था। आज आप लोग देखिए, माताबारी है। मैं तो 2018 सन से बहुत बार ये रास्ता से आया हूँ। आज अब रास्ता का व्यवस्था देखिए, त्रिपुरा में रास्ता का हालत कितना बढ़िया हो गया है। आज रेल से आप राजधानी से दिल्ली तक आप जा सकता है। अभी तो प्रतिमा दीदी ने आप लोग को बोला कि यहाँ में बाईपास से भी नया रास्ता बनने जा रहा है, जिसके लिए हम लोग सब प्रतिमा दीदी को धन्यवाद करना पड़ेगा। किस लिए? दीदी दिल्ली का मिनिस्ट्री में है, इसलिए आज केंद्रीय सरकार मोदी जी त्रिपुरा का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। भाई और बहनों, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो गरीब का कल्याण का काम आज मोदी सरकार ने स्टार्ट किया है, वो सीपीएम बर्बाद ना करे। सीपीएम आए, चावल बंद कर सकता है, बोले मिसिल नहीं आएगा तो चावल नहीं मिलेगा। सीपीएम आएगा, बोले मिसिल नहीं जाएगा तो बैंक का अकाउंट में रुपया नहीं आएगा। सीपीएम आएगा, बोला मिसिल में नहीं जाएगा तो आपका हेल्थ कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन आज मोदी जी का समय में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका साथ, सबका विश्वास, आज सबके लिए काम हो रहा है। भाई और बहनों,
मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करने आया हूं। आज हमारा ये सोनामुड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवव्रत भाई चुनाव लड़ा है, आप इनको जिताइए और सोनामुड़ा में काम को डबल ट्रिपल करने के लिए प्रतिमा दीदी और देवव्रत जी दोनों मिलके आप लोग के लिए काम करेगा। चुनाव तो मंत्रिसभा बीजेपी कर सकता था। हमारा त्रिपुरा का महाराज है प्रद्युत किशोर जी, वो हमको आके बोला, मेरा साथ बात किया, गुवाहाटी में भी बात किया, दिल्ली में भी बात किया कि आप हमें त्रिपुरा लैंड दे दीजिए, मैं आपका साथ समझौता करूंगा। फिर मैंने बोला, देखो त्रिपुरा लैंड तो नहीं मिलेगा, जनजातियों का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन आप त्रिपुरा को 2 भाग आप नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं, मुझको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। हमने प्रद्युत जी को बोला, चाहे बीजेपी सरकार करे या ना करे, लेकिन हम त्रिपुरा को खंडित होने नहीं देगा। हमने क्लियरली बोला, उनका मुंह में बोला, इनका मुंह में बोला कि आपको कभी त्रिपुरा लैंड आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपका दादाजी ने भी कभी त्रिपुरा लैंड डिमांड नहीं किया था। आज आप उनका नाती होके कैसे आप त्रिपुरा लैंड डिमांड कर सकते हैं? वो नहीं हो सकता है। हाँ, हम जनजाति के उत्थान के लिए काम करेगा, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल जो चाहिए लीजिए, लेकिन जैसे त्रिपुरेश्वरी माँ का मंदिर 2 नहीं हो सकता है, ऐसे त्रिपुरा लैंड भी त्रिपुरा से नहीं हो सकता है। ये हमने उनको बोल चुका। ये दम सीपीएम में नहीं, ये दम कांग्रेस में नहीं है, ये दम खाली बीजेपी में होता है, खाली बीजेपी में होता है। भाई और बहनों, गरीब का कल्याण हो या त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो, हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, अगरतला में नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों इंजन एक साथ चलेगा तो हमारा त्रिपुरा का विकास होगा। आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग का बीच में जोश है, उमंग है, उत्साह है। मेरा मानना है कि सोनामुड़ा में इस बार देवव्रत भाई जीतेगा ही जीतेगा, ये 100% श्योर है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मोदी जी को वोट देगा कि नहीं देगा? कौन सा सीन में वोट देगा? कौन सा सीन में? बढ़िया, आप लोग का पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट है। मोदी जी को देना है, देवव्रत भाई को देना है, और कहाँ में देना है? पद्म फूल में देना है। सबार भालो तो एकदम भालो, ठीक আছে। আবার দেখা হবে ইলেকশনের পরে বিজয় মিছিলে, ঠিক আছে? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रतिमा भौमिक, प्रतिमा भौमिक, देवव्रत बच्चा जी, देवव्रत बच्चा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি স্বাগত। হেমন্ত শর্মাজি জিন্দাবাদ। হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি জিন্দাবাদ। এখন ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখবেন